guys, Kak habis mandi, baru beli mainan kemarin di Kelapa Gading di tempat toys. Sebelum nonton bioskop di Tulas nih namanya dia treasure hunt. Ini bener nggak sih? Oh ya, treasure hunt. Ini step by stepnya ada 16 sama namanya Dino Gold. Will you find real gold? Itu namanya Better Let's Dino Direction. Nah, kita pakai cutter. Kita buka bagian sini. Sini, au. Buka yuk. Nangis dong. Buka cepetan ya. Nah, nih, buka. Itu bawahnya nggak bisa. Mana? Ada nggak? Ada deh. Mantap, makanya nggak bisa kebuka. Nih ya, ini step by step. Ini baru step by step.